आज मु निश्चिंत बड़ भाग्यवान मणुछि निजकु कुलर प्रदीप ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र हस्ते राज्यभार करी अर्पण। महाराजा दशरथ रामचंद्र अयोध्यार युवराज रूपे हेले अभिषिक्त नंदन बनु झरिब दिव्य पारिजात तब सुख ठारू आंब सुख राशि हे बदी गुणित। जाने गुरुदेव पुत्र मोर रामचंद्र समस्तंक प्रिय सेतिपाई तो समस्तंक मतामत लोड़ाकू विशाल समावेशर कली आयोजन पात्र मंत्री सभासद ग्रामवासी जनपदवासी समस्तंक सम्मुखरे कली मु घोषणा देखिल तो किपरि समर्थन मिलिला रामर सपक्षे किए बा किपरि तांकु करिब अवज्ञा। रामचंद्र आपणकर पुत्र सत ता सहित समस्तंकर श्रद्धार पात्र से रघुवीर रामचंद्र क्षमारे पृथ्वी बुद्धिरे बृहस्पति वीरत्वरे सरिसम इंद्रक सहित शस्त्रधारी मध्य से श्रेष्ठ पुणी गुरु ब्राह्मणकर सेवक एभली पुत्र लाभ करिबा महाभाग्य। महाराज आपणक मुखरु शुणिए वचन प्राण मोर लभि अछि शांति। गुरुदेव आपणक आशीर्वादे सर्वस्थाने सर्वदिगे उड़ाइछि विजय केतन। इक्ष्वाकु वंशीय राजांकर एही विशाल राज्य को पुत्र परि करिछि पालन किंतु ए परिणत बयस रे वार्धक्य काल रे मु चाहे शांति रे विश्राम। रामचंद्र हस्ते राज्यभार करिले अर्पण सबु चिंता जीव मनु मोर। तेबे तो शुभ कार्य यथाशीघ्र संपन्न कराइबा आवश्यक। मु मध्य ताहा ही स्थिर करिछि मंत्री केवल कुलगुरु वशिष्ठଙ୍କ आदेश को अपेक्षा। बेश तेबे शुणन्तु राजन चैत्र मास पुष्य नक्षत्र रे अभिषेक करा श्रीरामे। यथार्थ कहिसंती गुरुदेव यथार्थ कहिसंती। मंत्री रे आदेश अंतु मथुरा तू जहा कहछु कहू ना कुह मु मिछ कहली तमे चिंता करी कहू ना। ना मथुरा तू तू ठीक कथा कहछु प्रकृति राजा को एथिरे किछि छंद अछि तू जदि न कहि थांतो ए गुड़ रहस्य मु जानि थांती केमिति। धन्य तोर बुद्धि मथुरा असल कथाटा बुझी पारलटी सेही अनुसार काम करिवो। हेइटी महादेई राम राजा होउचंती बोली महाराजांकर भारी खुशी से खुशी रे सिए तम अंतपुर को आसीबे। हेटी महादेई तमे छळना करी मन मारी बसिबो जेते डाकिले सुनिबो नहीं। बर दीटा आदाय करि सारला परे जाय कि तांका कथा सुनिबो बुझिलटी। हां बुझिगली। हेटी जम्बा तरबर हेई बर मागिबो नहीं सत्य करे सारिले जाई बर मागिबो होला। हो तू जा मत आज मोर परम सौभाग्यर दिन आउ केटा मुहूर्त परे राम मोर राजगादी रे बसी अभिषिक्त हेबो। एई शुभ दिन को चाहि चाहि मो प्रति हेउथिबा सब अवहेला को मु सहि जाईछि। आज आज पुओ बहु को मोर राजा रानी बेसनी देखिबा पाई मो अथरे हेउठुछि। कथारे कहंतिनी मनीष पांच थाए गोटे प्रकार दैवर पांच आउ प्रकारे महाराणी तमे तो जानिच तुमको मु सबको बेसी भल पाए से गोटे
ବର୍ଷ ବନବାସ। ମଥୁରା ତୁ କାହାଠୁ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥା? ଖୋଦ ମହାରାଜା ପରା ମହାଦେଇ କଇକେଇକୁ ଏଇ ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଲ ମହାରାଣୀ, ଆମ ମହାରାଜା ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ତୁଣି ରଘୁପଛ ତୀର ନେଉଟି ଆସିବ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା ବଚନ କେବେ ଏପଟ ସେପଟ ହବ ନାହିଁ। ମଥୁରା ତୋ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତୁ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ମିଛ। ହଉ ହେଲା, ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି ସେ କଥା ତମ ପୁଅ ଆସିଲେ ବୁଝି ନବ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ମା, ତେଣେ ମୋର କେତେ କାମ ପଡିଛି। ନା ନା, ମଥୁରା ଯାହା କହିଗଲା ସବୁ ମିଛ କହିଗଲା, ମିଛ। ପୁଅ ରାମ ମୋର ଆଜି ରାଜଗାଦିରେ ବସିବ। ତା ଅଧିକାରରୁ ତାକୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଣାମ ମାତା। ରାମ ପୁତ୍ର ମୋର, କହ ଧନ, ତୋ ମନ ଉଣା ହୋଇଛି କାହିଁକି? ମାତା, ବିଧାତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସୁକୁମାରୀ ପୁତ୍ର ବଧୁ ମୋର, ତାକୁ ପୁଣି ଏ ବନଚାରୀ ବୈରାଗୀ ବେଶରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଧାତା ମୋ କପାଳରେ ଲେଖିଥିଲା। ମା, ପତିଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପତ୍ନୀର ପରମ ଧର୍ମ। ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଜାନକୀ, ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯା ମା, ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଜମା ବାଧା ଦେବିନି। ତୁ 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 ଯା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମାତା। ତୁ ବନକୁ ନ ଯାଇ ଏଠିକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ? ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ, ଯେପରି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ମୋର ବିତିଯାଉ। କଣ ମତେ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଛି, ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ ମା। ମମତାମୟୀ ଜନନୀକୁ ପୁତ୍ର କଣ କେବେ ପରିହାସ କରିପାରେ? ନା, ମୁଁ ତୋର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ହିଁ ତ ତତେ ରାଜଗାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ତତେ ବନକୁ ନିର୍ବାସିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ତମେ କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ସାରା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିଛ। ମୁଁ ବନକୁ ନଗଲେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ନିଧନ ହେବ କିପରି? ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ କିପରି? ରାମ, ତମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ମା, କେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୋର ଜନ୍ମ ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ତୁମେ ହିଁ ସହାୟକ ହେଇଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଯୁଗରେ ତୁମ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି ମା। ରଘୁନାଥ, ରଘୁନାଥ, ମତେ ମତେ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। ମତେ ମତେ କେବଳ ଭରତର ମା ହିଁ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ମା, ଆଉ କିଏ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ ତମ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ଏବେ ବି ପ୍ରବାହିତ। ଦଶରଥୀ, ମା, ମୋ ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ତୁମର ନିନ୍ଦା, ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ନିନ୍ଦାକୁ ସାକ୍ଷୀ ଥାଅ ଦଶରଥୀ ବାପା, ସାକ୍ଷୀ ଥାଅ ଦେବତା ସକଳ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳିବାକୁ ପୁତ୍ର ମୋର ଯାଉଅଛି ବନବାସ, ଯାଉଅଛି ବନବାସ, ଯାଉଅଛି ବନବାସ।